बाकसरे भरी देबा भरी नमा ताला मारी नमा हमर जे समुद्र जे जे महाता हां डोंगार ऊपर हां बाकस के थ्री नमा नदी रे छाड़ी देबा नदी रे छाड़ी नमा उहली उहली पले जीबा तोते भी पाप नहीं लागे मोते भी पाप नहीं लागे से पाप काहे के लागबा है डोंगा के लागबा कोने छुरे बेटा बाबा काबा ठीक कहिला गुरुदेव आमे गुटे मंजूषा तैयार करिबा हे बापा मां माने अच्छा आज्ञा देखंदे गुटे मंजूषा तैयार कले आज्ञा अच्छा मंजूषा बोलते बाकस बाकस हैं गुटे मंजूषा तैयार कले आ झियो को बाकस भीतर भरी देले आज्ञा आहा बिचरा कौन दोष करथिला आज्ञा माने किछु नहीं आजी सेई भगवत गुरु बाबार को झियोर सुखर संसार को भांगी देला ए बापा मां माने हां झियोर सुखर संसार को भांगी देला बेस भाभी थिला कुलरे पोकिंबा झियोटे हेले आनंद रे हमर गृह शून्य देखा जाउथिला अच्छा उज्जवलमय देखा जीवो तेणु करी आज्ञा मोसाणी को जाइथिला आज्ञा बेस बेस झियोर कोउ दोष अछि आज्ञा कुलांगर भगवत गुरु आज्ञा तांकर सुखर संसार को भांगी देला बेस ए मोर विद्वान मंडली गुडे मंजुष्या तार कले सेई मंजुष्या भितरे आज्ञा झियो को भरी देई आज्ञा ताला देई नेले अच्छा और नदी मंड रे छाड़ी देले आज्ञा बेस बेस डोंगा रे छाड़ी देले आज्ञा डोंगा रे थोई देई नदी मंड रे छाड़ी देले बेस बेस मंत्री भर भर बे भर जल्दी गला एते उलो बाकस भीतर ना मते बाक्स भीतर तो भरना हमर आदेश जे राजा कर ए बापा हला बुआ मैं किछि दिन जहार रहबार दिला रहली मैं चली गली न बापा के बड़ भाजे बुला कहिला गुरु जहा दिन रहबार रहली तुमे पर हम घरे किछि न रहबा को इच्छा करथलो ए बा किछि दिन रहली रे मोर बुआ इनु आर के मैं जीवी आके बड़मी बुल्ला आर के जदी मोर भूल थले मते क्षमा करबो गुरुदेव तोर में तार पिलाई ब्रह्मांड नि देखि दे तार ने पिलाटी ठीक अछि गुरुदेव एक नंबर पिला मैं चली आपण जानतु तहले जो जाबुआ जाओ जासी तू यहाँ की तो देखली न हां रत्नापति के बाकस भीतर भन नहीं क्यों आज समुद्र छाड़ी नहीं क्यों जासी तोली गाटे बसी थी में पैन ढुके ढुके पूथ में जदी रत्नापति पहुंची गला धरि करे छो देखन तो आज्ञा भगवत गुरु कोन कहूची मु जे तोली घाट रे बसी थीबी बेस नदी रो तोली घाट रे बसी थीबी अच्छा जदी भासी भासी आज्ञा माल सही रत्नावती आसीबो मु ताको पाटराणी करी घर को नै जी बेस 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 ए बापा माने आज्ञा उपाय करूची आज्ञा सही भगवत गुरु अच्छा किंतु विचारी झियोटी आज्ञा भासी भासी आज्ञा क्रंदन करूछंती हे मोर विद्वान मंडली अच्छा अरे ददराए नाब पानी छब छब बोल 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 ए ददराए नाब पानी छब छब जो 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 केते बेले जीव बुढ़ी रे मोर तोलाना हां हां रे मोर तोलाना क्या बात करी दे मते हे भबु पारी रे मोर कोलाना उरी रे मोर कोलाना उरी करी दे मते हे भबु पारी ए ददराए नब पानी छब छब केते बेले जीव बुढ़ी रे मोर कोलाना उरी रे मोर कोलाना उरी करी दे मते रे बाबू पारी रे मोर कोलाना उरी रे मोर कोलाना उरी करी दे मते रे बाबू पारी हे मोर विद्वान मंडली अच्छा जते बेला आज्ञा झियो भासी भासी आज्ञा धीरे धीरे गमन करछंती हां एतिक
समस्या मोर आज्ञा हेला कौन है लक्ष्य दे मोर विद्वान मंडली अच्छा अच्छा देखंतु आज्ञा हाँ सुघटन देश बोली गोटे देश थिला आउ से सुघटन देश जुगल राजा राजत्व करूथिले आगे आज्ञा राजत्व करथुले बेस बेस से राजा कोन कले कौन कले एक दिन करे आज्ञा घर जंगल जिया पई के इच्छा करिसंती हाँ हे महामंत्री महाराज अरे सैन्य सामंत आज्ञा एथर समस्त सजबा जो हो हमें घर जंगल को जीवा पोती बोलो हो ये सब मंत्री बोला हो चलो चलो कहीं में जा कहीं में चलो जी मां क्या करवा पेड़ाओ का हो चौपट मार के मैं इन को पढ़ा मिल जो ई जान धरबे जान धरो भालू भी मिल जो भालू बजरे पढ़ा भालू देखो क्याड़े एरिया के हाँ तत्संगे संगे ज्ञान मनस्कामना परिपूर्ण कर श्रीमान सत्य नारायण बड़ानंद एकवा हरि बोला हरि भक्ति तंकर दिन जो बड़ानंद एकवा हरि बोला चलापथरे भगवान पुष्प पुष्टि गुरु बड़ानंद एकवा हरि बोला देवता ब्राह्मण आशीर्वाद करंतु बड़ानंद एकवा हरि बोला मां लक्ष्मी तंकर गृह रे विराजमान करंतु बड़ानंद एकवा हरि बोला ए धर्मर टंका धर्म रे लागू बड़ानंद एकवा हरि बोला ए आउ एक आनंद गवार हरि हरि बोला राजांकर सैन्य सामंत आज्ञा जाउछंती घर जंगल अच्छा अच्छा महामंत्री चलो घर जंगल को जीवा रेडी पूरा ए तोर कोन शिष्टाचार न नगम ठीक अछि महामंत्री हमें घर जंगल को जीवा हमें सेनापति माने का रे चली जे हो तुमार तोने भद्रता न नगे चलो महामंत्री ए राजा संगे मंत्री वर ए आज्ञा राजा संगे मंत्री वर हाँ कले गमन हो राजा संगे मंत्री वर कले गमन हो राजा संगे मंत्री वर कले गमन हो राजा संगे मंत्री वर ए जंगल सदने आज्ञा जंगल सदने आज्ञा जंगल सदने आज्ञा जंगल सदने आज्ञा हेले हाजर हो राजा संगे मंत्री मंत्री वर कले गमन हो राजा संगे मंत्री वर कले गमन हो राजा संगे मंत्री वर अरे पियू थाती ढोको ढोको पियू ताती ढोको ढोको हाँ पियू थाती ढोको ढोको पियू ताती ढोको ढोको ए हरि नाम के हो पियू थाती ढोको ढोको हरि नाम के हो पियू ताती ढोको ढोको ए चाली जाती ठोको ठोको चाली जाती ढोको ढोको ए चाली जाती ठोको ठोको चाली जाती ढोको ढोको ए पुरी धाम के हो पियू थाती ढोको ढोको हरि नाम के हो पियू ताती ढोको ढोको हरि नाम के हो पियू ताती ढोको ढोको मंत्री जाल खेल ए पिला माने हमें तो घर जंगल को आसिला हाँ हाँ ए जंगल मते जाल खेलो अच्छा ए सेनापति जाल खेलो डगरो ए खेल रे जन धुरको खेलो खेली तो खेली जा जाना फोटो लागला भी होइना मा कना टेंटा का करबो हो चल टेंटा चल सेवा कर आने खुरखुरो जो देखो तो देख जगह बाड़ी दे लागी गोला आलू रे ए सतुरे आलू रे ए भालू ही देबो भालू ही देबो आलू हो ई बाइरा ये का छाता बदे रे ए पीले ए पिला माने जदी भालू लागिछि ए भालू को मारिवा नाही कोन करबा गोटे काम करिवा कोन करबा भालू को चिड़िया खाना को पठे देबा पुरी को हां हां नंदन कानन को पठे देबा ए पीले ई
भालू के निपिटू बांध निपिटू एतक बांध पीला से नंदनकानन को पठे देबा ओ धर बांधो चिड़ियाखाना को पठे देबा रोदरे इरा केंदा उदा हला पोजाड़ के ओ याबू आ भालू चिरकी नहीं ये ए भाई ये साला তুই কেন হারকে চামড়ু छु ए डुगु डुगु बंदुच रे হাট বেড়া ई सुकाटा तो झाड़ा बसबार কথা পিটি নেলি যে চিরকি নেলা अरे भालुआ ठीक अछि चलो ए भालू को बांध दियो बांधो बांधो ना यार आए भालुआ भालुआ ए रो रे ए भालू को बांध दियो বাঁধা খুঁটা না বাঁধি দিও ए पिला माने ए की बांध दियो जंगल मधरे जीवजंतु किछि पाइला नाही के पीधी ता गया पैन पुलिस के पी मा दे हैरानी चलो ए तो नदी मोहना देखा जाउछि हमें समुद्र को जीवा नदी को जीवा पानी पी के अति शीघ्र चली आसीबा हे मोर विद्वान मंडली আচ্ছা देखंतु हजुरे जेते बेले नदी मोहना को आज्ञा गमन करछंती किंतु मंजुषाटी आज्ञा भासी भासी आज्ञा आसुछि सेई मंजुषा भितरे बसी झियो आज्ञा क्रंदन करूछि ए मोर विद्वान मंडली भगवान को डाकुछंती आर्तकंठरे देखंतु हजुरे झियो हे प्रभु हे जगतरनाथ जगन्नाथ বেশ हे प्रभु कालिया ठाकुर আচ্ছা मु नदी रे भासी जाउछि प्रभु मते उद्धार करो बुड़ीला मो भेला चका डोला प्रभु रख रख বুড়িলাম ভেলা চকা ডোলা প্রভু রখ রখ लक्षे जोजन रे गज डाकिला भोदेव राज লক্ষে যোজন রে গজ ডাকিলা হো দেব রাজ लक्षे जोजन रे गज डाकिला भोदेव राज লক্ষে যোজন রে গজ ডাকিলা হো দেব রাজ ता डाक शुणिल पद्म मुख प्रभु रख रख বুড়িলাম ভেলা চকা ডোলা প্রভু রখ রখ বুড়িলাম ভেলা চকা ডোলা প্রভু রখ রখ हे महामंत्री আজ্ঞা ए देखि परुछ হ্যাঁ गुटे मंजुषाटी भासी भासी आसुची नदी महरे भासी भासी आसुची ए बिले পঢ়েবা কষ্ট হচ্ছে হ डोंगा डोंगा रुकरे जाओ ताको उद्धार कर के जीवा তুমি তো প্যান পহরা লোক হো তুমি যাও তুমি নি পারো আমি जाओ महामंत्री जा तुम उद्धार कर रो खोदुआ किछि मने होय धनी सौदागर धन संपत्ति चली आउथबो ई रो या रो 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 खोजा खोजो ফরকাস করি খোঁজা খুঁজা मुजिला न हो खोजो मुजी गला न रो 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 जीबी जो हे डोंगा आके पड़े ना आनी नहीं पारुनो तीन भागे बोले जीबी पाड़ी बसो खबल खाबल गबल घाबल रो के जीवा यार क्या नो यार रो रो यार क्या नो मोरी वो फेंक रही गोली हो ये बाबू हो हेला 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 ये बाबू ए पिला माने महाराज माने बोढ़े बागोस से आगे मंजुषाटी अछि ए मंजुषा भितर किछि धन द्रव्य थिबो ये गुडे को आज्ञा गोटे कथा हां जदि धन संपत्ति थिबो हां आमे ताको फेरे देबा कबाट खोलो कोन अछि देखिबा ये का दिन खोलबा चाबी गुटी धरिया ताला दिया ये ताला दिया आइए नहीं बारी जा ए बिली हेलता से पैसा आप सुनाओ ओ ये टोका पैसा बहुत थिबा ये भाग कर मारिए তোমার মুড করব ভাগ করা যদি গুহলেডি আউ দিলে কেনা করব এ বুল্লানু পলে ভাগ করব হেই বিঠিবা কান হেতিবা হে ভিতর দিবা মন্ত্রী হ্যাঁ? তালা খোলো বলে পথর দিও যে এ পিলে গুটে কথা গা লেখাপড়া করো কা করবা কাই থি লেখা পড়া কর মারি ওরা কানে কে লাগবা হ ওই বো যদি কেন দিনে কেস বাদি দেহি দিবা আর যদি সরপেজ বে সে মন্ত্রী সেনাপতি ডগর যদি নেইজন রজা নেইজন বলি যদি থানা রিপোর্ট কোর্ট কোর্ট কচেরি হই যিবা
বেলে আমকু ইজার দেবাই পড়বা ইজার দেবা কে পড়বা 12 বরস হেলা বি সর করি দিবা শ্বশুরে লেখ ঠিক কହୁଛୁ মুই জানতা লেখ আন তো কা বলছি মুই জানতা পতামি হেন্তা লেখ এটা কাণ বতাবু কাণ লেখ মাননীয় মহোদয় শ্রীযুক্ত লেখি জଣାଇବା কারণ এই কি যে হয় হয় এটা দরখাস্ত লিখুছে সরা তোর মুড লেখবু মারমি ঢুসা যে উকুলাই নেবু সে লেখবু শ্রীযুক্ত কাহানি কে লিখবি না কহ তো কার নাম নরেন্দ্র মোদি দিকে লেখবু বলে কাম লেখমা সে মুই জানতা পতামি হেন্তা লেখবু লেখ ডোঙার উপরু বাকস কি আনলো বলি লেখ ডঙার উপর ওয়া হে জর ভিতরে বাকল আলি হাডা কাণ কে লেখবু ये भाई जारे ला काना बोलबू বাকো হেতি উপর লেখলে যে हां लखबार पड़वा लाख ওয়া তো হে উপর যদি লেখু যে তার উপর লেখনা केनो আর তোর খদুয়া কো জানু खोदवा खोजा न लेख जे मास्टर का बोलबा खोदवा खोजा सला बोलबा हां अरे नहीं मेरी इजार दे पारबू নাই 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 তো हां ডঙার উপরু বাকস কে আনলু आनलो लेखो খেলা लेखलो लेखली। रो मुई फोटो जाता हां के बागो नि फटबा रे के बागो ফালা तीन चूटा ताला फटला बे लेख তিন চুটে তালা ফাটলা বলে লেখ এটা আমি লিখবা তিন চুটে তালা তালা ফাটলা लेखलो লেখলি सिक्का के ओडाला बोली হ্যাঁ सिकला के ओडाला बोली শিকলা ওড়ালা বলে লেখ শিখলা হিটালু খাতা সরলানো ভেল ওসে আতিকি আছে বাকসর উপর খাবনি ওড়ালু বল লেখ আকাশের উপর খাবনি কে ওড়ালু বলে লেখ বাকসর উপর খাবনি তার উপর খাবনি হ্যাঁ উপর খাবনি কে হিটালু লেখলা লেখলি র বেলা খুল খুলু যে জানা বারবার দেখমা তার ব্যবস্থা করমা চিন্তা नहीं करो ওয়ে आगे भय कुछ बे चुप ए चलो पचारी बचाड़ो किए जे जीवा बोले जाओ नहीं है চুপ जो महाराज কি মন্ত্রী দন্ড ননিতে হো দোহা মন্ত্রী হো ए पचारी बास के तुम्हें देवी ना मानवी आसीबार कारण নীতি আসো महाराज मु देवी नुहे महाराज मु जोड़े मानवी उजाणी नगर साधव श्रद्धाकर सान स्त्री नाम मोर रत्नावती महाराज ओ आसीबार कारण हे स्वामी हे मोर स्वामी मते डाहाणी विद्या शिक्षा करिछु बोली गुरुंक फांदरे पड़ी मिछटरे मते डाहाणी विद्या शिक्षा करिछु बोली कौन कहिलो समुद्र रे সেই কুলাঙ্গর এইপরি ভাবে ভুল কাম করেছে হ্যাঁ, কিছু ন বুঝি ন সুঝি তোমাকে তণ্ঢে বিদ্যা শিক্ষা করেছো বলি তোমাকে নদী মণ্ডলে ছাড়ি দিয়েছে সেই কুলাঙ্গর স্বামী किए क्या बोला স্বামী তা স্বামী बेटा सोगा পাগল করি তার মুনুষ রে স্বামী মানে তার মুনুষ হ্যাঁ तन्ना नहीं से না হেবা করে मुई ना चलो। कुटी नहीं दीदी बेटा के চালো ঝিও ଚାଲ, ଚାଲ, আমি তোমাকে নেই তোমার ঘরে পৌঁছাই দেবু দেখিবি কিপরি ভাবে সে কুলাঙ্গর ভুল কাম করেছি हाँ দেখিবা এথর চালো ठीक हो जाओ শ্রদ্ধা করো দামু শ্বশুর শ্রদ্ধা করো কি हाँ महाराज जो घर मु गोड़ काढ़ी चली आसी जो मनीष मते डाहाणी विद्या शिक्षा करिछु बोली मोर कथा न बुझी न सुझी गुरुंक फांदरे पड़ी से मते घर रु तोड़ी देछि से कोन आ मते विश्वास करिवो महाराज से आ मते ग्रहण करिवनी मु आ सेई घर को जीविनी महाराज केना करबो তুমি তাহলে কুয়াড়ে যাব महाराज आपण राजा সদে आपण अबला दुर्बला ए नारी मान को सहायता करबा हैला तुमरी धर्म রাজা মানকর কর্তব্য और तुम उचित कर्म करछ आज गोटे नारी को तुम समुद्र भीतर उद्धार करछ तुम मते नया जीवन दैछ तेणु करी आज मो घर को न जाई तुमर चरण दासी होई तुमको मु आज ए माल्य अर्पण करिबी কোন কহিল তুমি মতে বাহ হব हमारा না অসম্ভব কথা মু তোমাকে কেবলে বাহ হই পারিবি নাহি চলো আমি তোমাকে তোমা ঘরকে নেই পৌঁছাই দেবু চলো নাই মহারাজ আপন হ বলি রাজা हो बोलो हो হ বলো বল हो बोलो हो কোন কোন হেলা মহামন্ত্রী মু বাহ হেবি हो बोलो बिया না बिया हो এ বিয়া হ হো हां তুই
ତ ହ ହ ହ ହ বিয়া হ হো বিয়া হ না উর্দু হ ମୁଁ କେବେଳେ ବାହା ହେବିନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ নিহ ନା তুমি বিয়া নিও ନା মুই হেবি বলে মলমলিয়া কিয়া বিয়া চলো। নিবা কি সুন্দর ঝিও ଚାଲ ଚାଲ ଝିଅ ଆମେ ତମକୁ ନେଇ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ চলো মা চলো না মহারাজ ঠিক আছে মহারাজ ଆପଣ মତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯାହା ବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ମହାରାଜ ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଆଉ ଏଇ ପାପିନୀ ଜୀବନକୁ ଆଉ ରଖିବିନି ইয়া ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ମହାରାଜ। মরিবা বলে বাবু এটা সুন্দর ঝিওটি যদি মরি যা বলে তুমি দেখুথব বিয়া হো 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 ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି হো 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 ନା নিহ ନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ফেম নেই বলু যা ନା জলবো নিহ ନା মুই হেবি এই, তুই তো কাটুছু মু আপর হুটি ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଗଲାରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ହେ ମହାରାଜ এই সমুদ্র জলକୁ সাক্ষী ରଖି 10 ଦିଗଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରୁଛି ମହାରାଜ এক নম্বর হেলা এই দাসীର এই ମାଲ୍ୟକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର এ বুয়া রতন হার বেদা করে পয়সা পতর কি ପାଇଁ লাগলা ତୁମ ଚରଣର ଦାସୀ ମୁଁ ରହିବି এক নম্বর ହଁ ମହାରାଜ ଦେଖ ତ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମାନ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଣିଷ ସବୁଦିନ ଧନୀ ହୋଇକି ନଥାଏ କି ମଣିଷ ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ହୋଇକି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଲି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ବାପା ମା ମାନେ ଯତ୍ ଭଲ ପଢିଲି ତମଙ୍କର ମନ ସାରେ ଭଲ ମାରେ ହରିତ ରଖେ କି ରଖେ ହରିତ ମାରେ କିଏ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜା ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ବେଶ ବେଶ କର୍ମଣାଂ ବାଧିକାରେସ୍ତୁ କର୍ମ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜୁରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଜା ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା କା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମାଲୋ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିମା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟତମା ଲୋ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିମା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମାଲୋ প্রিয়তমা পিরতিরে পোষা খেলিমা আশ্ୱାସ প্রিয়তমা ଲୋ প্রিয়তমা পিরতিরে পୋଷା ଖେଳିମା এ 18 দান পড়িলে লোঠর দান পড়িলে 18 দান পড়িলে লোঠর দান পড়িলে এ 18 দান পড়িলে লোঠর দান পড়িলে 18 দান পড়িলে লোঠর দান পড়িলে কুলরে পুয় ধরি মালো প্রিয়তমা পিরতিরে পোষা খেলিমা আশ্ୱାସ প্রিয়তমা ଲୋ প্রিয়তমা পিরতিরে পୋଷା ଖେଳିମା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟତମା ଲୋ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିମା এ হারিলে বসিবু তলে লো জিতিলে বসিবু কোলে 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 18 দান পড়িলে লোঠর দান পড়িলে 18 দান পড়িলে লো 18 দান পড়িলে পୋଷା ଖେଳିମା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟତମା ଲୋ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିମା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟତମା ଲୋ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିମା লক্ষ্য দেবে আজ্ঞা দেখন্তু হজুরে আরে পিলামানে গোটে কাম কর ହଁ এই ভালুକୁ আজ্ঞা বাকস ভিতরে ভরি দিও হ্যাঁ
এই ভালুকু বাকস ভিতরে ভরি দিও আর নদী মন্ডরে ছাড়ি দিও। আজ্ঞা যেতেবেলে ভালুকু বাকস ভিতরে ভরি দেলে আচ্ছা বাকস ভিতরে থাই আগে ভালু গর্জন করুছি আজ্ঞা। বেশ 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 ভালুটি আজ্ঞা গর্জন করুছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মোর বিদ্বান মন্ডলী লক্ষ্য দেবে। আচ্ছা আজ্ঞা যেতেবেলে ভালুকু ভরি দেলে আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ ভালু ভাসি ভাসি গমন করুছি। আচ্ছা কিন্তু তলি ঘাটরে ভগবত গুরু আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ বসিଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ରତ୍ନାବତୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଟରାଣୀ କରି ଘରକୁ বেশ 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 ଏ ଗଲାର ମାଲିକ ଲାଗୁଛେ ସୁର ଏ ଗଲାର ମାଲିକ ଲାଗୁଛେ ସୁର ଏ ଗଲାର ମାଲିକ ଲାଗୁଛେ ସୁର ରେ ଏ କଲା କାନୁ କଲା ଭୋମର আহা ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর এ কলা কানু কলা ভোমর আর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর কলা কানো কলা ভোমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর কলা কানো কলা ভোমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর আরে তুমি যদি কানু মথুরাকে দিব মরি জিমু ভালি ভালি এ কানু মরি জিমু ভালি ভালি তুমি যদি কানু মথুরাকে দিব মরি জিমু ভালি ভালি এ কানু মরি জিমু ভালি ভালি এ তোমার সঙ্গে আমি সবে যা কর দিমু সবে তো গুপর গুয়ালি এ কানু সবে তো গুপর গুয়ালি তোমার সঙ্গে আমি সবে যা কর দিমু সবে তো গুপর গুয়ালি